7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार पढ़ने की हदीस के बारे में आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात लेकर हाजिर हो रहा हूँ। उम्मीद है कि आप पसंद फरमाएंगे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। इस सिलसिले में एक मशहूर हदीस है जिसमें कहा गया है कि फ़जर और मगरिब या इशा के बाद अगर आप नमाज़ पढ़ लेते हैं और फारिग हो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो 7 बार कहिए अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से पनाह दे या महफूज फरमा ले। दोस्तों, भाइयों और बहनों, यह हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्नद में हदीस नंबर 17362 में और अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने सुनन अबू दाऊद 5079 पर रिवायत की है, जिसके अल्फाज ये हैं कि इज़ा सल्लैत सुबह, जब आप फजर की नमाज से फारिग हों तो किसी से बात करने से कबल 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा कहें। तो अगर आपको उस दिन मौत आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से बचाओ लिख देगा। और अगर आप मगरिब की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से कबल 7 बार अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, ये कहे कि ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ, या ये कहे कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, ए अल्लाह मुझे आग से बचा, तो अगर आप उस रात फौत हो जाएं तो अल्लाह ताला आग से बचाओ लिख देगा। इस हदीस के बारे में पूछा गया है। इस हदीस में अहले इल्म के नज़दीक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि ये कलिमात इशा के बाद नहीं हैं, जो कि पूछा जाता है अक्सर कि क्या इशा के बाद हैं। नहीं, ये इशा के बाद कहने की जो रिवायत है, रिवायत में तो उसका तज़किरा ही नहीं मिलता। अलबत्ता ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर साबित भी नहीं है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सिलसिलतुल ज़ईफ़ा लिल अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 1624 पर नकल किया है। तो इस बिना पर ना तो ये दुआ नमाज फजर और ना ही नमाज मगरिब के बाद कहनी वाजिब और ना ही मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अल्फाज सनद के तौर पर सही हदीस से साबित ही नहीं है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 बार अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया तो जन्नत ये कहती है, ए अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर दे। और जिसने 3 बार जहन्नुम की आग से पनाह तलब की तो आग ये कहती है कि अल्लाह उसे आग से पनाह दे दे। ये सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 2572, सुनन इब्न माजा, और ये हदीस सही है। अल्लामा अलबानी ने भी सहीउल जामा में इसे नकल किया है। लेकिन ये किसी वक्त और नमाज के साथ मुक़य्यद नहीं है, बल्कि किसी भी वक्त कहा जा सकता है। तो मोमिन के लिए ये मुस्तहब है कि वह अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करे और जहन्नुम से बचाओ हमेशा तलब करता रहे, और उसमें किसी भी वक्त की तयन न करे, बल्कि हमेशा अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रखे। और बेहतर ये है कि आप अपने रब से नमाज में अगर दुआ मांग रहे हैं तो तशहुद में आप सलाम से पहले, जब सब तमाम ज़िक्र अज़कार आप पढ़ लें, तो सलाम फेरने से पहले आप अपने रब से दुआ मांगें, और अब उस नमाज में आप अपने रब से दुआ मांगें कि अल्लाह मुझे जन्नत, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जहन्नुम से भी पनाह मांगे, व अऊज़ु बिका मिनन्नार। तो इस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला आपको जन्नत भी अदा फरमा देगा और जहन्नुम से भी महफूज फरमा लेगा। तो बहरहाल जो साइल जानना चाह रहे थे वो ये कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार 7 मरतबा मगरिब और फजर के बाद कहने की जो रिवायत है वो
کس حدیث کی کس کتاب میں ہے حدیث کی، یہ مختلف کتب میں اس کو نقل کیا گیا ہے، ابو داؤد اور مسند احمد میں۔ البتہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اس بات سے میرے ویورز بہت سارے مجھ سے سوالات کرتے ہیں کہ عاقل صاحب آپ تو ہر وہ ذکر جو کہ ہمارے یہاں مشہور ہوتا ہے آپ اس کے سوال و جواب کے لے کر فہرست تیار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھیے جو احادیث ضعیف ہیں، حالانکہ ان الفاظ میں دعا مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں عربی میں یا اردو میں، لیکن یہ کہنا کہ یہ 7 مرتبہ فجر کے بعد اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد کہنا سنت یا صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو یہی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو سلسلۃ الضعیفہ میں نقل کرتے ہیں۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس چینل کو براہ کرم جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ اس چینل سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے تو اس طرح کی ویڈیوز سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ کیجئے۔ آپ کی ممبرشپ، آپ کا سپورٹ کرنا اس چینل کو مستحکم کرے گا اور وہ ہمیں ہمت دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے چینل کے جو پچھلے سال سپورٹ کیا کرتے تھے، آج ان کی سپورٹ نہ جانے کیوں رک گئی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، یا تو وہ جو پرانا چینل تھا اسی کے انتظار میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، براہ کرم اپنے حلقے میں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ پہلے چینل کو سپورٹ کیا کرتے تھے تو کیا آپ صدقہ جاریہ کا مزید حصہ نہیں بننا چاہتے؟ اگر صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں نا، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو یہ مطلوب ہو کہ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے تو علم کی نشر و اشاعت میں حصہ لیجئے، اور اگر آپ علم کی نشر و اشاعت میں حصہ نہیں لے سکتے تو ان لوگوں کو سپورٹ کیجئے، ان مدارس اور علماء کو سپورٹ کیجئے جو علم کی نشر و اشاعت میں جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہمارا چینل آپ کے لیے آپ کی علمی پیاس بجھانے کا سبب بنا ہوا ہے اور لوگوں کو قرآن و سنت کے قریب کر رہا ہے، اور شرک سے الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرما لے، اور اللہ رب العالمین ان ویورز کو خاص طور پر جزائے خیر سے نوازے جو کہ ہمارے چینل کے جوائن ممبر ہیں۔ پلیز تکلف نہ کریں، سبسکرائب کر لیں اور جوائن ممبرشپ اختیار کر لیں۔